hapon guys. Welcome to my vlog guys. Mga kauban diri guys. Relax. Relax sila guys. Kaya bigado biyahe guys. Coco Martin dre guys. Guys, talam-talam ko diri guys. Kuhay guys. Wala sakyanan ng parkinganan guys sa Lucky EV. Guys, guys, agihap na siya ang Cecilio guys. Nadaghan na siguro na yung Cecilio guys. PM siya ang Cecilio. Dala mo guys. May traffic dito guys. Hingaw kay pamasada ron guys. May lang nyo niya. Mukusog. Kulang daw. Kulang pa daw pang redoors ba guys. Okay kayo na guys, 500 na, nanay pang beer guys. Tayo ka ba? 500, okay na. Saksog yun. Nanay pasayro guys. Duha ka bok. Tayo ka te. Duha na sila. Solay mo. Duha na. Kaya para mamayat. Dati nay pasayro daw. Kasya sa babaw. Okay, larga na guys. 20 na. 20 na guys. Abante. Awan kayong dalan guys. Wala ka traffic. Full kayo guys. Wala yung traffic guys. Ayan sa hero guys. Turo guys Jago. Kapanti na kita. Kita ko yung content niya rin. Guwapo ka rin na. Para masikat na itong turnuhan rin. Ito na si Patras guys. Bagong hire. Sikat ka? Casa Luisa. Casa Luisa. Ada si Pasayro. Ada si Pasayro guys. Ada siya guys. Abante na. Wala. Pasayro guys. Larga na siya guys. Wala yung content guys. Kanang mularga ka. Wala siya. Okay. Guys, taas ka traffic guys. Papanti na guys. Pero dali lang tayo.
guys, kataligsik yun guys. Taligsik. Oh, basa-basa na kamunguan guys. Oh. Taligsik. Oh. Guys. Oy, traffic kayo guys. Traffic. Oh guys, oh, traffic kayo. Oh, taas kay traffic. Oh, pwede traffic agad kay talan. Hey! Taligsik na ako sa inyong lahat guys. Mataligsik na hapon guys. Ang atong oras guys, alas 5:20 na. Traffic yapon guys, ya medyo kataligsik gamay. Oh guys, sa traffic guys oh. Oh guys, gabi na po guys. Sa Negorasa, gabi na yun. Alas 5:41 na guys. Apit na yun mungit-ngit guys. Oh, taas kay traffic yapon guys. Oh, palarga na guys, paguna. So guys, na maungan ang palikapot. Oh guys, may pasahero guys. Tara guys oh. Tara. Doon. Agad sentro daw. Ayan, eh, vlogger na rin ba mo? Oh. Alaka. Kaway-kaway ka dyan. Kaway-kaway ka dyan. Nanawas akong YouTube channel. Marso Militor. Taris. Marso Militor. Si Pareadot, i-subscribe na niya. Tingnan si Pareadot, kabalo na siya. Dili guys, so duha na lang may kasi ka nabilin guys. Kaya nahurot naglarga ang uban. Oh, happy to be gabi guys. Sige na yun, happy to be gabi. Okay ma'am, sikat. Ay, hindi na siya. Oh. Oy, ara pasero. Oy, ara pasero. Mau gani. Oh, magana ya kasya kantor na doon na. Ada, ito na pasero. Nari pasero si guys. Taligsik lagi guys. Sige lang, dyan lang ako. Kaya wala, yung pasero. Madulong dito. Oh guys, medyo maulan yun guys. Sa ulan ko na iiyak na naman. Ulan na, ulan na. Hindi na good guys. Oh, ulan na tayo guys. Hindi na yun guys. Oh, hindi lang tama na to ang vlog guys. Para ako pa na. Salamat guys sa mga subscriber.